ریاستی گورنر ٹی سوندرراجن نے امیرپیٹ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں کووڈ-19 ویکسین کا بوسٹر ڈوز لگوایا اور عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ کووڈ-19 کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر بوسٹر ڈوزز لگوائیں۔ انہوں نے وزیر نریندر مودی سے اظہار تشکر کیا جنہوں نے ملک بھر میں بوسٹر ڈوزز کے لیے اقدامات کا آغاز کیا۔ گورنر نے ریاست میں بارش کی صورتحال سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے بھی مناسب اقدام اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا اور بتایا کہ وہ بھدراچلم کے دورے کے لیے روانہ ہو رہی ہیں تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے سکیں۔ سوندرراجن نے بتایا کہ انہوں نے اپنے دورے دہلی کو منسوخ کر دیا ہے اور چاہتی ہیں کہ تلنگانہ کے پریشان حال عوام سے ملاقات کریں اور ایسے وقت جبکہ وہ پریشان ہیں ان کی مدد کی جائے۔ گورنر نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ بھی اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں اور وہ بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہتی ہیں۔ تقریباً ایک ہفتے سے مسلسل بارش کے بعد شہر میں آج مطلع صاف رہا اور سورج بھی نکل آیا۔ شہریوں نے اس پر سکون اور راحت کی سانس لی۔ محکمہ موسمیات نے جنوبی مشرقی مانسون کے زور میں کمی کی پیشگوئی کی اور اس کے ساتھ ہی بتایا کہ شہر میں بادل چھٹ گئے۔ حیدرآباد میں اقل ترین درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تاہم محکمہ موسمیات نے شہر کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ضلع جوگلمبا اور گدوال میں سب سے زیادہ 12.5 ملی میٹر بارش جمعے کو ہوئی، جبکہ وقار آباد، محبوب نگر، ونپرتی، رنگا ریڈی اور عادل آباد میں 8 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اضلاع نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنا سرسلہ، کریم نگر، پیدا پلی، جے شنکر بھوپالاپلی، ملگو اور ورنگل کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ ماہ محرم کے دوران ریاستی حکومت کی طرف سے کیے جانے والے انتظامات کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اقلیتی امور کپولا ایشور، وزیر داخلہ محمود علی، وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی شرینواس یادو، ارکان اسمبلی احمد پاشا قادری، ممتاز احمد خان، ارکان کونسل امین حسن جعفری، ریاض الحسن آفندی، کارپوریٹر سہیل قادری، علمدار والا جاہی، صدر مجلس شیعہ علماء و ذاکرین مولانا نثار حیدر آغا، حکومت کے مشیر برائے اقلیتی امور اے کے خان، صدر نشین وقف بورڈ مسیح اللہ خان، صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم، صدر نشین ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن امتیاز اسحاق، کمشنر پولیس سی وی آنند، ایڈیشنل کمشنر پولیس ڈی ایس چوہان، ڈائریکٹر محکمہ اقلیتی امور شاہنواز قاسم، کمشنر جی ایس ایم سی لوکیش کمار اور شیعہ تنظیموں کے نمائندے اس اجلاس میں شریک تھے۔ سے محرم کے انتظامات کا جائزہ لینے کی بات کرتے ہیں اور محرم کے انتظامات کو اچھے سے اچھے کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ محرم جو ہے ہمارے لیے بڑا غم کا مہینہ ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ ہمارے لیے ایک سبق آموز ہے۔ حق اور باطل کی جنگ تھی، جس میں حق کے لیے لڑتے لڑتے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے تمام افراد خاندان کے ساتھ شہادت حاصل کی۔ مگر یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ حق کے لیے لڑتے رہے اور حق کے لیے ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ ایک شعر میں خاص طور سے کہتا ہوں، محمد علی جوہر صاحب نے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ڈیفینیٹ اس مرتبہ بہت اچھے سے اچھے انتظامات کیے جائیں گے اور اس انتظامات میں جہاں تک ہو سکے بہت بڑے رہبر بھی ہیں، وہ وقف بورڈ کے ممبر بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس مرتبہ بھی ہر سال کی طرح اچھے سے اچھے انتظامات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں پچھلی مرتبہ کورونا میں شاید ہندوستان میں کہیں پہ بھی محرم کا اہتمام نہیں کیا گیا اور کربلا میں بھی وہاں پر بھی پابندی لگائی گئی تھی، اور ہماری اسٹیٹ میں بہت اچھی طریقے سے اس کا اہتمام کیا گیا۔ اور میں تمام پولیس عہدیداروں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ہمیشہ کی طرح بہت اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں، کیونکہ پولیس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اتنے فیسٹیول خاص طور سے تلنگانہ بننے کے بعد بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں، اور محرم تو ہمارے لیے بڑا غم کا مہینہ ہے۔ ہم لوگ ماتم کرتے ہیں، بہت اپنا خون بہاتے ہیں ہمارے بھائی، اس لیے بہاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ان کی یاد میں۔ تو انشاءاللہ اس مرتبہ بھی اچھے سے اچھے انتظامات کیے جائیں گے۔ تمام اس کمیونٹی کے بہت امپورٹنٹ لوگ یہاں موجود ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کا ڈیمانڈ تھا بلانے کے لیے، اور چونکہ بہت زیادہ لوگوں کو بلانے سے کام کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس مرتبہ اہم لوگوں کو، وہ بھی اہم ہے ہمارے لیے، سبھی لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ اور ہمارے ایم ایل اے صاحبین اور ایم ایل سی صاحبین بھی ہیں یہاں پر، انشاءاللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے انتظامات کریں گے۔ آپ لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی نامارا نے گفٹ اے اسمائل پروگرام کے تحت جسمانی معذورین میں خصوصی طور پر بنائی گئی 2 ویلرز تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ جسمانی طور پر معذور افراد کے چہروں پر مسکراہٹ اور خوشیاں بانٹ کر انہیں مسرت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماج میں ایسے افراد کو بھی مساوی حقوق دینے کی ضرورت ہے۔ ఈ 150 వాహనాలని సమకూర్చి 150 మంది దివ్యాంగులకి
సంతోషాన్ని, సహకారాన్ని, ఊతంగా ఉండేదానికి, ఉపాధిగా ఉండేదానికి ఈ వాహనాలు సమకూర్చిన క్షత్రియ సోదరులందరికీ కూడా గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లతో మీరు అభినందనలు చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇప్పుడే పెద్దలు చెప్తా ఉన్నారు, ఇక్కడ ఈ వాహనాలు సమకూర్చే క్రమంలో మేము అడగంగానే అందరూ సంతోషంగా ముందుకొచ్చి సంతోషంగా ఈ గిఫ్ట్ స్మైల్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుకొచ్చి మరీ విరాళాలు ఇచ్చారని చెప్పారు. చాలా చాలా సంతోషం. ఇందాక నేను వారికి చెప్తున్నట్టు మేము రాజకీయాల్లో రోజు ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటుంటాం, కానీ ఆత్మకి మనసుకి సంతృప్తినిచ్చే కార్యక్రమాలు కొన్నే ఉంటాయి. ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది అట్లాంటి కార్యక్రమం. ఒక జీవితంలో మరి ఏదో ఒక కారణం వల్ల, అది సహజంగా కానీ లేదా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ వల్ల కానీ అంగవైకల్యం ప్రాప్తించిన తర్వాత మొత్తం ప్రపంచమే మన మీద పగబట్టిందా అనే స్థాయికి మనసంతా కూడా. सिकंदराबाद के जैन महाकाली मंदिर में इतवार से शुरू होने वाले 2 रोजा मुन्नल त्योहार के इंतजाम का कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने जायजा लिया। उन्होंने मुकामी पुलिस अफसरों और मंदिर कमेटी के जिम्मेदारों के साथ बातचीत करते हुए इन तकारीब को पुरअमन बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पूजा के लिए आने वाली हजारों खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। खवातीन के लिए 2 अलहदा लाइन्स बनाई जाएंगी। 3500 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन शहर के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली बोनल तकारीब के इंतजाम में मसरूफ रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नारजोन चंद्रा दीप्ति, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक प्रकाश रेड्डी और दूसरे भी उनके हमरा थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार की जानिब से लारी ड्राइवरों के मुतालबात को कबूल किए जाने पर लारी ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आरटीओ ऑफिस साउथ जोन चंद्रनगुट्टे में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया। एसोसिएशन के सदस्य नागेश्वर राव, फैसल, ख्वाजा पाशा और दूसरों ने बताया कि फिटनेस टैक्स पर आयद किए जाने वाले रोजाना के 50 रुपए के जुर्माने को वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने माफ कर दिया। उन्होंने आरटीओ के अहदेदारों से भी इज़हार तशक्कुर किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ये जो है ना, हमारे तेलंगाना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से 4 डिमांड थे हमारे। एक जो है फिटनेस का और जो ग्रीन टैक्स का, ये 3-4 डिमांड में एक पूरी करे और बाकी के भी पूरी करते बोल के बोले। और जो उसके लिए हम केसीआर साहब का, गोवाड़ा अजय कुमार साहब का जो है यहाँ पर पाल अभिषेक हम करें अभी, और हमारे चंद्रनगुट्टा यूनियन की तरफ से, और सबको भी एक रिप्रेजेंटेशन देना है कि फिर से हमारी सुनी जाएगी। कहाँ पर दिया आप? यहाँ बहादुरपुरा आरटीओ ऑफिस, साउथ जोन। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने असम्बली हल्के कुतुबुल्लापुर के बहादुरपल्ली में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का इफ्तिताह किया। उन्होंने मुकामी रुकन असम्बली केसी विवेकानंद की दरखास्त पर उनके हल्के में उर्दू मीडियम स्कूल और कॉलेज कायम करने का तयक़ुन दिया। के टी रामाराव ने कहा कि उर्दू हमारे मुल्क की ज़बान है, उसे किसी मज़हब या कौम से नहीं जोड़ा जा सकता। के टी रामाराव ने कहा कि बाज़ लोग उर्दू को एक मखसूस मज़हब वालों से जोड़कर नफरत की सियासत करते हैं। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि तजाद की हद तो ये है कि नलगुंडा के कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद करते हैं कि मना बड़ी प्रोग्राम के तहत रकम मंजूर नहीं की गई, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक एमपी याक्षी गौड़ प्रोग्राम के लिए मंजूरा रकम में खुर्दबुर्द का इल्ज़ाम लगाते हैं। తెలివిలేని మూర్ఖులు, దద్దమ్మలు కొంతమంది ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఉర్దూని ఒక మతం భాష కింద చిత్రీకరించే చిల్లర ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. స్వయంగా ప్రధానమంత్రి గారేమో ఉర్దూను ప్రమోట్ చేయడానికి కేంద్రంలో కూడా డబ్బులు మంజూరు చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న కొంతమంది తెలిసి తెలియని మిడిమిడి జ్ఞానంతో మాట్లాడే కొంతమంది సన్నాసులు మాత్రం ఉర్దూని ముస్లింల భాషగా, ఉర్దూని మైనారిటీల భాషగా మాత్రమే చిత్రీకరించే చిల్లర ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మైనారిటీ విద్యార్థులు తెలుగు నేర్చుకోవాలంటే తెలుగు నేర్చుకునే అవకాశాలు ఉండాలి. అదేవిధంగా ఎవరైనా ఇతరులు ఉర్దూ నేర్చుకోవాలని ఆసక్తి ఉంటే ఉర్దూ నేర్చుకునే అవకాశం ఉండాలి. అందరం కలిసి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటామంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే అవకాశాలు కూడా ఉండాలి. ఈ ప్రభుత్వం మతాల ఆధారంగా, కులాల ఆధారంగా చిల్లర రాజకీయాలు చేసే ప్రభుత్వం కానే కాదు. తప్పకుండా ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడతాం, తెలుగు మీడియం పెడతాం, ఉర్దూ మీడియంలో కూడా అవసరమైతే మీ ఎమ్మెల్యే గారు కోరినట్టుగా తప్పకుండా ఒక కళాశాల మంజూరు చేయించే బాధ్యత కూడా మాది. మాకు ఉర్దూ, ఇంగ్లీషు, తెలుగు ఈ వ్యత్యాసాలు మాకు తెలియదు. ఎవరు ఏ భాష నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకోవాలి, కుతూహలం ఉంటే వారికి అవకాశాలు కల్పించాల్సింది బాధ్యత ప్రభుత్వానికి. అందుకే నేను అక్కను కూడా కోరుతాను, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా మేమందరం కలిసి విజ్ఞప్తి చేస్తాం. किशनबाग के कॉर्पोरेटर सनी पाशा ने जेएसएमसी के सफाई कर्मचारियों में मलबूसात और तरकारी के पैकेज तकसीम किए। उन्होंने बकरीद के मौके पर और मुसलसल बारिश के दौरान
उनके डिवीजन में साफ सफाई का काम अंजाम देने वाले सफाई कर्मचारियों की सिफारिश की। इस मौके पर जीएसएमसी साउथ जोन के अहदेदार भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में किशनबाग डिवीज़न में एक प्रोग्राम अमल में आया था, ख़ास तौर पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और मौज़म खान साहब की तवज्जो से कि जो लोग बकरीद में जो डिपार्टमेंट जीएचएमसी का है और मानसून का है, इमरजेंसी मानसून का और सैनिटेशन का और स्वीपिंग लेबर्स जो साथ दिए, ये बकरीद के 3 दिन जो वेस्टेज निकला था उसको इमीडिएटली किशनबाग डिवीज़न में सफाई किए गए। मैं उन सब लेबर का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे क्योंकि जो लेबर बारिश में भी रहते हुए, बारिश का मौसम था, ईद के दिन 3 दिन भी अल्लाह की रहमत बरस रही थी, मगर वो लेबर ने बारिश देखे ना, सुबह देखे ना शाम देखे, दिन भर रात भर रहकर काम किए हैं। किशनबाग डिवीज़न के अवाम को जो सहूलत दी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, और मैं इब्तिदाई सदर मोतमदीन उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बारिश की बारिश को देखते हुए भी लोग इब्तिदाई सदर लोग निकल के काम करे हैं। फिर एक बार मैं स्वीपिंग लेबर्स का और इमरजेंसी मानसून लेबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से बारिश हुई थी फ़ौरन अपने अपने एरिया में आके इमरजेंसी लेबर काम किए हैं, और मैं डीसी साहब का, ई साहब का, डिप्टी साहब का, ई साहब का, एसएस साहब का और हमारे वर्क इंस्पेक्टर्स का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। काम जो बकरीद में जो सहूलत दिए थे लेबर, स्वीपिंग लेबर्स, उनको ख़ास तौर पे एक बुलाकर एक किशनबाग डिवीज़न में एक गुलपशी कराया गया है और उनको कुछ तरकारी दी गई है और उनको कुछ पैकेट्स कपड़ों की दी गई है, इसलिए कि बड़े बड़े ऑफिसर्स की हमेशा तो गुलपशी होती है, हमेशा उन लोगों को वेलकम कर रहे थे, कारपेंटर हो या कोई सदर का हो इब्तिदाई या कोई ऑफिसर का हो, कोई भी गुलपशी करते हैं, मगर वो लेबर्स को जो हौसला अफजाई करना ज़रूरी था, उनको हिम्मत देना ज़रूरी था, क्योंकि उन लोग जो 3 दिन कंटिन्यू काम कर रहे थे उनकी हिम्मत की दाद देते हुए मैं एक प्रोग्राम रखा गया था किशनबाग डिवीज़न में, उन लोगों के लिए गुलपोशी और जो उनको देना था दिया है। इंशाल्लाह ताला आगे भी ये लेबर जैसे तक काम करेंगे, हमारे इब्तिदाई सदर मोतमदीन हम लोग सब मिलकर फिर एक बार उन लोगों को ऐसी वेलकम करेंगे। बिहार के वजीर अखिलेश तैमूर जमा खान ने जो हैदराबाद के दौरे पर हैं, रियासती वजीर अखिलेश तैमूर कपुलाश्वर और वज़ीर आला महमूद अली से मुलाकात की। उन्होंने बाज़-ए-आज़ा हुकूमत के मुशीर बराए अखिलेश तैमूर ए.के. खान और सेक्रेटरी टिमरीज शफीउल्लाह के हमरा अक़लियतों के लिए चलाए जाने वाले अकामती स्कूलों और कॉलेज का मुआयना किया। उन्होंने इन मदारिस की कारकर्दगी की सितारिश की और कहा कि बिहार में भी ऐसे मदारिस कायम किए जाएंगे। उस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे। जमा खान का टिमरीज के दफ्तर बंजारा हिल में एक खैर मकदमी जलसा भी मुनक़िद हुआ, जिसमें उन्हें अक़लियतों के लिए तेलंगाना में शुरू करदा फलाही प्रोग्रामों से वाकिफ करवाया गया। इस तकरीब में सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान, सदर नशीन रियासती अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन इम्तियाज साख वगैरह भी शरीक थे। कोविड-19 के केसेस में इजाफे के चलते हुकूमत ने आइंदा 75 दिनों के दौरान तमाम बालिग शहरियों के लिए कोविड-19 के बूस्टर डोजेस की मुफ्त फराहमी का ऐलान किया है। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने मोहम्मद रिलायंस टोली चौकी के कम्युनिटी हॉल में बूस्टर डोजेस की मुफ्त फराहमी के मरकज़ का इफ्तिताह किया। ये मुहिम 15 जुलाई से 30 सितंबर तक जारी रहेगी। कौसर मुहिउद्दीन ने 18 साल से लेकर 59 साल की उम्र के लोगों से स्कीम से इस्तेफादा की अपील की है। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। हिंदुस्तानी शटलर पीवी सिंधु ने सिंगापुर में जारी खवातीन के सिंगल मुकाबलों के सेमीफाइनल में जापान की खिलाड़ी साइना कावाकामी को हराकर फाइनल में दाखिल हो गई। वाज़ेह है कि सिंधु ने ओलंपिक मुकाबलों में 2 मेडल हासिल किए थे। लखनऊ में नमाज बमुकाबिला सुंदरकांड का तनाज़ा हफ्ते के रोज़ इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब पुलिस ने नामालूम लोगों के एक ग्रुप के खिलाफ FIR दर्ज की, जिन्होंने मुबीना तौर पर यहां खोले गए लुलू माल में नमाज अदा की थी। इस दौरान एक दाईं बाजू की हिंदू तंजीम ने इस पर एतराज़ किया और इजाज़त तलब की कि इन्हें भी हिंदू मजहबी इबादत की इजाज़त दी जाए। इन पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देने और मजहबी जज्बात को मुश्तअल करने के इल्ज़ाम में मुक़दमा दर्ज किया गया था।
نیوز رپورٹس کے مطابق ہفتے کے روز حالات پرسکون نہیں ہیں کیونکہ لولو مال سے متصل علاقوں میں دفاع 144 نافذ کر دی گئی اور پولیس کو تعینات کیا گیا کیونکہ ہندو تنظیم کرنی سینا نے کہا کہ وہ وہاں سے سندر کنڈ کو پڑھتے ہوئے مال کی طرف مارچ کر رہی ہے۔ ہندوستانی بحریہ انڈین نیوی نے اگنی پتھ اسکیم کے تحت امیدواروں کو اگنی ویر سینئر سیکنڈری ریکروٹ کے طور پر بھرتی کرنے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ امیدوار انڈین نیوی کی آفیشیل ویب سائٹ joinindiannavy.gov.in کے ذریعے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ 22 جولائی 2022 ہے۔ ایک طرف ملک کرونا وائرس سے جوجھ رہا ہے تو دوسری طرف ایک نئی بیماری جنم لے رہی ہے۔ اسی سلسلے میں مغربی بنگال کے ہگلی ضلع میں اسکرب ٹائپس نامی ایک نئی بیماری نے لوگوں میں خوف پیدا کر دیا۔ اب تک 15 افراد اس بیماری کی زد میں آ چکے ہیں۔ بخار، سانس لینے میں تکلیف جیسی علامات کی وجہ سے بیماری کی تشخیص میں وقت لگ رہا ہے۔ اگر اس کی بروقت تحقیق نہ کی جائے تو یہ مرض مریض کی موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تھرمبوسائٹوپینک مائٹس جسم میں داخل ہوتے ہیں اور جسم میں اسکرب ٹائپس کے بیکٹیریا پنپنے لگتے ہیں۔ یہ بیماری چھوٹے کیڑے کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ یہ کیڑے سائز میں 0.2 ملی میٹر سے 0.4 ملی میٹر لمبے ہوتے ہیں۔ صدر جمہوریہ کے لیے ہونے والے الیکشن میں عام آدمی پارٹی نے ہفتے کے روز واضح کیا کہ وہ مشترکہ اپوزیشن کے امیدوار یشونت سنہا کی ہی حمایت کرے گی۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے اس بارے میں جانکاری دی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 20,000 کیسز کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اسی مدت کے دوران 56 نئی اموات ہوئی ہیں۔ اس طرح ملک بھر میں اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد 5,25,660 ہو چکی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ کل ایک دن میں 4,17,855 افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ وہیں 3,79,00,000 افراد نے بوسٹر ڈوزز لیے ہیں۔ حکومت نے تمام بالغ شہریوں کے لیے 15 جولائی سے بوسٹر ڈوزز کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کے دورے کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے کچھ سخت سوالات کیے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کے دوران صحافی جمال خشوگی کے قتل کا معاملہ اٹھایا۔ جو بائیڈن اس وقت سعودی عرب میں ہیں تاکہ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی پرانی گرم جوشی بحالی کر سکیں، جبکہ جو بائیڈن نے اس سے قبل انسانی حقوق کے ریکارڈ کے معاملے پر سعودی عرب کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔